Hi guys, welcome back sa akong channel. Karon guys, magluto tag palabok. Kani atong gamiton guys, palabok with chicharon ni Mang Dinsyo ay Mang Muhas. So, tanawan niyo ang tumawa ng video guys kay para makabalo mo sa pag palabok kaniyang gamiton. So, diara sa mo guys ha, kay magluto na ta. Taguil ya gamay. Ato sa ni painit kadali guys ha. Ato sa ni painit. Pag tanaw yung init ng kawali guys, di ato na naibuat ato kan guys, atong galbok guys. Ana guys oh. Ana bo. Pagputang ana dia guys. Ato nga ana guys oh. Ayun ito guys. Kayo na to guys, sa yogurt. Oh, anak na siya. Nagkakaroon sa vlog eh. Guys, sabi nyo guys, sa wakas na matao ni galibutan na guys. Naruan na tanda sa vlog. So guys, sa lang guys, nabili nyo mapasan nyo sa oras. Nang lang nagkatawa, una guys, sumulang guys, buta ka na, padaan yung tulong manon, suluha yung sulira. So yan guys, akin, gusto na kayo. Ito lang yung pagdugod na itong one guys. Okay guys, oh, kita mo na guys, palit yung palan niya, palit guys. Now, tanga natin batter yan ha. Agay yawat. Batter guys. Batter guys. Taraw. Batter guys. Tang digangan mo batter guys. Pero lamni ba? Oh, na. Nawilik din guys. Irada mo. Pagbutang batter guys, tanga na flour guys. Taraw. Harap flour. Tangap laro guys. Kung unsa kadagan guys, kamo bahala guys. Tinita ba, tinita. Anak kayo ninyo guys. Yan yung kalayo, inay lang guys. Papain yung flour guys, papain yung flour. Kayo nyo guys. Ha? Kayong tangan o trugpan guys, flour guys. Ano? Anak dong. So guys, pagbutang flour guys, kayo niya anak pagkakay guys oh. Anak yung pagkakay guys. Pagkakay niyo guys, medyo sticker, tangan tubig guys. Yung tubig guys, kusgan yung fire guys. Oh, tangan tubig guys oh. Tangan kusgan, layo guys. Layo guys oh. Sub kayo. Oh. Tayo yan na guys. Tayo yan guys. Anak guys ba? Kayo nyo guys, anak guys oh. Anak guys. Okay. Napag-break one guys. Shrimp cube na lang atong gamiton guys. Shrimp cube. Araw. Oh. Kita nyo guys. Shrimp cube guys. Araw, shrimp cube so. Tanga pag-break guys. Shrimp cube si guys. So guys oh. Shrimp cubes guys.
Di na to kalimutan na tong kwan guys. Chicharon ni Mang Bali. Nara guys, nabali. Ang nga na to ni guys. Nara guys to. Pa. Dua. Tulo lang guys. Okay. Kalimot ko buta garlic guys. Nara guys oh. Tanga kalimot tanga pag gamay guys. Guys, garlic. Wala man tayo sweet tea guys. Kanin na lang guys. Okay na guys. Ayos, panalo. Okay na guys. Aunin na natin. Wala na itong sauce guys. Guys, next pa guys. Dalawa na to guys ah. Ako lang doon na. Ako lang doon.